खबर आरंभ करबा बुलेटिन। लक्ष्मणानंद हत्या घटनार क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देइछंती मुख्यमंत्री। वर्तमान समय बड़ खबर, लक्ष्मणानंद हत्या घटनार क्राइमब्रांच तदंत हेबो। ए संक्रांत रे क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। लक्ष्मणानंद हत्या घटनार क्राइमब्रांच तदंत हेबो। ए संक्रांत रे मुख्यमंत्री क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देइछंती। 2008 मसीह रे घटना घटिथिला एवं याकु नै सारा राज्य रे अनेक मात्रा रे चर्चा होइथिला एवं लंबा समय परे क्राइमब्रांच तदंत निर्देश दिया जाइछि एवं यारि भितरे तदंत रिपोर्ट हजिबा ताकु नै मध्य अनेक मात्रा रे चर्चा होइथिला। वर्तमान मुख्यमंत्री पूरा स्थिति को अनुध्यान करिबा परे बा वर्तमान स्थिति को देखिबा परे लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या मामलार क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देइछंती। अर्थात एही हत्या घटनार पुंखानुपुंख भाव में तदंत आरंभ करिबो क्राइमब्रांच। समस्तंकर नजर रहिबो एही खबर उपरे। लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या घटनार क्राइमब्रांच तदंत करिबो। ए संक्रांत रे मुख्यमंत्री निर्देश दे सारी। 2008 मसीह घटी घटना को नहीं सेतेबेले सारा राज्य में अनेक चर्चा होइथिला, विभिन्न दिग को नहीं अनेक आलोचना पर्यालोचना होइथिला एवं एसबू भितर यहाकु नहीं लंबा समय बीती जाइथिला। किंतु जेतेबेले लक्ष्मणानंद हत्या घटनार रिपोर्ट हजिबा खबर सामना को आसिला तापरे पुणी थरे घटना को नहीं अनेक मात्रा रे चर्चा हेउथिला एवं एही चर्चा भितर आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देइछंती। मो सहयोगी अजेश रहउछंती। अजेश, पूरा सूचना कोन आसुची ए संक्रांत रे? देखंतु वर्तमान दुईटी जो फाइल हजी थिला सीएम रु स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड गोटे फाइल टी मिस थिला। अन्यपटे होची देखिए सम हॉस्पिटल अग्निकांड घटना तदंत रिपोर्ट फाइल टी मिसिंग थिला। ताकु नै जितले कैपिटल थाना एफआईआर हेतला ताने दनाघना चली। कैपिटल थाना पुलिस घटनार तदंत करुछि। आ यार भितर गुरुत्वपूर्ण सूचना होची मुख्यमंत्री ये फाइल हजिबा घटनार क्राइम ब्रांच तदंत निर्देश देइछंती। प्रथम होची ए घटनाटी होची जेतेबेले स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड जो नायडू कमिशन गठन होता तार जो फाइल टी बर्तमान मिसिंग होती से घटनार बर्तमान क्राइम ब्रांच तदंत करिबो। अर्थात ये फाइल हजिबा घटना को नहीं गोटे पटे पुलिस तार तदंत करुछि, पुलिस क्षय खोजुछि वास्तविक ये तदंत रिपोर्ट टी हजिछि ना केउटी रही जाइछि ना कि हजाई देइछि ये घटना को नहीं बर्तमान पुलिस तदंत करुछि। कैपिटल थाना एफआईआर हेला परे पुलिस विभिन्न दिग को नहीं तदंत करबा आरंभ करिछि। प्रथम देखिए जो सीएम जो मैंने अधिकारी मैंने रही सम्मान कर यार भितर गुरुत्वपूर्ण तथ्य आसछि। वर्तमान मुख्यमंत्री ये घटना क्राइम ब्रांच निर्देश दौरान गोटे फाइल दुईटी फाइल मध्यरु गोटे फाइल वर्तमान हजिबा घटनार क्राइम ब्रांच तदंत करिबो। से फाइल होची क्राइम ब्रांच जोटा तदंत करिबो स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड घटनार जो फाइल टी मिसिंग होती तारी उपरे मध्य तदंत करिबो क्राइम ब्रांच। अर्थात बर्तमान देखिए जो पुलिस तदंत करुला क्राइम ब्रांच यार आउ किसी दिग को खोजा उद्यम कर ये घटना वास्तविक पुलिस बर्तमान जो तदंतर अग्रगति ठू क्राइम ब्रांच सहित आहरी आग को बढ़ ये घटना को नहीं आहरी भीतर को जापे। जो घटना को नहीं बर्तमान चर्चा चली जितेबाला वास्तविक ये बर्तमान जो सम्मान पर हूँ तो पुलिस किसी तथ्य हाथ में लगी थाई पारे जे वास्तविक फाइल टी केउठी रही कौन हजी ना ना जो प्रोसेस दे गृह विभाग रु मुख्य शासन सचिव कार्यालय देकी सीएमओ रे पहुंचला। यही अनेक गुड़े फाइल गृह विभाग कौन तदंत रिपोर्ट फाइल हो कि कौन कमिशन फाइल हो जिते सीएमओ को जाए गृह विभाग रु मुख्य शासन सचिव कार्यालय दे सीएमओ रे पहुंचे। किंतु देखिए सीएमओ रो अन्य फाइल गुड़िक फेरी किंतु ये दुईटी फाइल फेरी नथिला जहां नहीं गृह विभाग पक्ष कैपिटल थाना एफआईआर दिया जाइछला। कैपिटल थाना तदंत करुच्ची कमिशनर पुलिस गोटे एसआईटी गठन करी यार तदंत करुच्ची। किंतु बर्तमान जो दुईटी फाइल हजिता बर्तमान तार तो पुलिस तदंत करुच्ची किंतु क्राइम ब्रांच हाथ को गोटे घटना जाउची स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड घटना जो कमिशन नायडू कमिशन रिपोर्ट टी जो मिस होती से घटनार क्राइम ब्रांच बिल्कुल। अर्थात फाइल कहीं हजिला किए हजैला या पछरे किए दायी ए तमाम दिगरे क्राइम ब्रांच तदंत करिबो एवं राज्य रे याकु नै अनेक मात्रा रे चर्चा होउथिला। कारण नायडू कमिशन जो रिपोर्ट देइथिले यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण 2008 मसीह रे कौन सबू घटना घटीथिला एथिरे दायी किए कहार भूल रहिला संभवतः सबू कथा ए रिपोर्ट रे उल्लेख रहिथिबो एवं एते गुरुत्वपूर्ण रिपोर्ट जेतेबेले हजि जाइछि स्वाभाविक भाव में याकु नै सारा राज्य रे चर्चा हेबो एवं ए सबू भितरे एतला परे पुलिस तदंत आरंभ करिथिला एसआईटी गठन करी एपटे क्राइम ब्रांच तदंत निर्देश देइछंती मुख्यमंत्री। अर्थात फाइल केउ परिस्थिति रे हजिला केउ जागारु हजिला फाइल को किए जाशुणी एभली हजैबा पई चेष्टा करिछि कि ए तमाम दिगरे क्राइम ब्रांच पुंखानुपुंख तदंत करिवो। अजेश ताहेले क्राइम ब्रांच केउ जागारु तदंत आरंभ करि पारे केउ माने पचरा उचरार सामना करि पारंती पूरा प्रक्रिया कोन रहिबो? देखंतु बर्तमान पुलिस तदंत करुछि
ଦୁଇଟି ଘଟଣାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଯୋଉଠୁ ତଦନ୍ତ ସାରିଛି ସେଇଠାରୁ ହୁଏତ ବା ଯେଉଁଠିରୁ ଅଟକିଛି ସେଇଠାରୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିପାରେ। ପୋଲିସର ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯାହା କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉଥରେ ପୁନଃ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଯେହେତୁ ତାର ଦେଖିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେ ଖୋଜିବ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯାହା କିଛି ଫାଇଲକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲଟି କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ନା ହଠାତ୍ ହଜି ଯାଇଛି ନା ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉ କିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମଧ୍ୟ ତେଜୁଛି ସିଏ ତ ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଫାଇଲଟି ଯେହେତୁ ସିଏମଓରୁ ଆସିନାହିଁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଯେବେଠୁ ଆସିନାହିଁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ କିଏ ରିସିଭ କରିଥିଲା ସିଏମଓରେ କିଏ ରିସିଭ କରିଥିଲା ଫାଇଲଟି ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସେ ଫାଇଲଟି ଥିଲା କାହିଁକି ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ସବୁ ଫାଇଲ ଆସିଲା ସେଇ ଫାଇଲଟି ଆସିଲା ନାହିଁ ହୁଏତ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ହୁଏତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ପୋଲିସ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମନ କରିଛି ଆପିୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲ ଆପିୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ କରିଛି ଏହାର ଭିତରେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେହି ସମୟ ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସିଏମଓରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଦେଖିବେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିରୋକ୍ରାଟ ତଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜେଶ ବର୍ମା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଥିଲେ। ଏସିଏସ୍ ସିଏମଓରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ୟୁଏନ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ସେଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ କି ଅଧିକାରୀ ମାନେ କିଛି ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି କି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ইয়ার ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ବାସ୍ତବିକ ୟା ପଛରେ କିଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ଆକୁ ଲୁଚେଇ ରଖାଯାଇଛି କି ନା ଏମିତି ହଜି ଯାଇଛି କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ କାହା ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି କି ଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୁଏତ ଆହୁରି କିଛି ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଏ ଘଟଣା କମିଟି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ 2ଟି ଫାଇଲ ଘଟଣାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଜିବା ଅନ୍ୟପଟେ ହଉଛି ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଯୋଉ ଆଦିଶ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏ 2ଟି ଘଟଣାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଡିସନାଲ ଦେଖିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିବ ତାର ଆଉ କିଛି ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ହୁଏତ ଯୋଉ ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସିଏମଓକୁ ଆସିଥିଲା ହୁଏତ ଏଇ ତମାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରିସିଭ କରିଛନ୍ତି ଫାଇଲଟି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଦେଇ ଯାଇଛି ସିଏମଓକୁ ଆଉ ସିଏମଓ ଯୋଉ ଫେରି ନାହିଁ ଶେଷ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ହୁଏତ ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲତାଡ କରିପାରେ। ସେ ଘଟଣାରେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାରେ